Sa iban pang balita, campaign posters nga napahamtang malapit sa intersection sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo, ginatudlo isa sa mga rason sa pagbungguanay sa duwa ka salakyan sa Damlaglang. COMELEC nagpapanumdum sa mga political aspirant nga mangin responsable sa ila campaign posters. Si John Sala nakatutok, eksklusibo. Wasak ang unan nga bahin sa duwa ka mga salakyan niini matapos magbungguanay sa intersection sa Barangay Lambuyaw, Oton, Iloilo sa Abril 6. Lunsay nakaagom sang minor nga makapilasan ang duwa ka mga driver sa mga salakyan. Ginaligar nga wala matalupangdan sang isa ka mga driver nga may nagapadulong man nga isa ka salakyan sa piyakadalan. Isa sa mga rason sa mga driver sa mga salakyan kung nga nagbungguanay sila among sa vlog nga natuga sang ini nga mga campaign posters nga napahamtang sa may intersection. Rason kung nga wala kuno nila nakitaan ang isa kag isa. Suno sa Oton Municipal Police Station, madamo na nga mga aksidente ang nagaluntad sa lugar antes pa man ginbutang diri ang posters. Apang aminado ang kapulisan nga makabig sa vlog man para sa mga motorista ang among campaign posters. Especially bago kada sa lugar, pag hindi ka kabalo nga sa unhan at dagali may crossing, posible kay syempre nakatabon sang karsada to sa piyak. Suno sa COMELEC Oton, nahamtang sa private property ang campaign posters gani hindi ini makabig nga election offense. Apang bangod sa peligro nga posible matugas ini, hingyoon sang COMELEC ang mga kandidato nga halino ng ila posters. May allegation na nga because of that incident nga gimbutang malapit sa intersection may natabo nga aksidente. So we're going to do that. Pangabayon sila nga kung pwede i-clear nila ang tanan nga medyo mahambal ato intersection, no? Dito sa so far sa area sa motor. Magluwas sa paghalin sang campaign posters suno sa kapulisan, ara sa gihapon sa mga motorista ang responsibilidad nga maghalong ilabi na kung padulong sa mga intersection. Kung may makita, balang rumble strips, dapat ma-alarm na sila nga siguro sa unhan na may mga crossing or accident prone. Upod kay Hans Desierto, John Sala. One Western Visayas.